আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এই মুহূর্তে বসে আছি নিরাময় ইউনানি ঔষধালয়, দেওহাটা বাস স্টেশন, ওভারব্রিজ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে। তো আমি নবীর সামনে একটি শের আবৃত্তি করতে চাই। আমার নবীর জন্য এটা উৎসর্গ করে দিলাম। তো শুরু করতেছি মহান আল্লাহ তাআলার নামে। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं कायस के मानंद नहीं आशिक लैला, मैं कायस के मानंद नहीं आशिक लैला, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला। मरहबा।